তিনি जों इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बै मालायखा এবং মহারাজ তঙ্গ যিনি পার্টিনি মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া এবং যিনি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা ও তঙ্গচন ভাই 5 members delegation जों इलेक्शन कमिशन बै मालायपुर যিনি দাবি তামো যে ত্রিপুরাও ইলিগাল মাইগ্রেন্টস এবং ইলিগাল ভোটার্স বিভিন্ন কনস্টিটিউয়েন্সিও ভোট রি তংমানি অমন ডেলিট মা খ্লাইনাই বাদ মারনাই বিহারও যেভাবে তাবু লক্ষ লক্ষ ভুয়া ভোটার মানজাগমানি অপ্রক্রিয়া এসআইআর স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন एसआईआर जे ख्लाइमानी आ एसआईआर त्रिपुरावबो ख्लाइजाकतों जोंहाबो दाबि जानोखा एवं इलेक्शन कमिशन नि चीफ इलेक्शन कमिशनार साका आबो बिनि कक सिनि कक गया जे त्रिपुराव अवश्य एसआईआर बिहार नि कायदा इंनाय एवं बुआ भोटार तंखाय अवश्य बरक बातिल थांनाय आ कक रखा जों दिनै अरो सांबादिक रं मासाव चिनु बर अनेक बरक प्रश्न खायो जे नरक एसआईआर इंनानि साव तांगै दाबुक Nuknai election commission sinai election commission no जों मेमोरेंडम बरका रिसीव कपि बतु बुका एवं Tipra Motha party by इनिनि अपॉइंटमेंट फोटोग्राफी बो जों नाहारका डिस्प्ले बोर्ड बो दंगो चिनि दाबि हास्ते नि बागै दफानि बागै जों डिमांड नायखा नम्बर